اسٹوڈنٹ کی حمایت میں کے ٹی آر کا پروٹیسٹ سالگرہ کے پروگرام کینسل کر کے سیاہ لباس میں اندرا پارک کے دھرنا میں شریک۔ دہلی میں اسٹوڈنٹ کی تحریک سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے بی آر ایس کے ورکنگ پریزیڈنٹ کے ٹی آر نے احتجاجی مہم شروع کی۔ اس سلسلے میں جمعے کو بی آر ایس وی کے قیادت میں حیدرآباد کے اندرا پارک احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، جس میں بی آر ایس کے کارگزار صدر کے ٹی آر نے شرکت کی۔ کے ٹی آر نے اپنی 50ویں سالگرہ کے تمام پروگرام کینسل کر دی اور سیاہ قمیض پہن کر پروٹیسٹ میں شریک ہوئے۔ بی آر ایس کی اپیل پر بڑی تعداد میں اسٹوڈنٹ اندرا پارک پہنچے اور پروٹیسٹ میں حصہ لیا۔ کے ٹی آر نے کہا وہ اسٹوڈنٹ کی تحریک کے ساتھ کھڑے ہیں اور مرکز کی بی جے پی حکومت اور ریاستی کانگریس حکومت کی جانب سے اسٹوڈنٹ اور بے روزگار نوجوانوں کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کو عوام کے سامنے اجاگر کریں گے۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ الیکشن کے دوران نوجوانوں سے بڑے بڑے وعدے کیے گئے، لیکن اقتدار میں آنے کے بعد انہیں پورا نہیں کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ بی آر ایس نوجوانوں کو منظم کر کے جھوٹے وعدے کرنے والی حکومتوں سے جواب طلب کرے گی۔ کے ٹی آر نے یہ بھی کہا کہ بی آر ایس دوبارہ اقتدار میں آنے پر نوجوانوں کی فلاح، سرکاری جابوں کی بھرتیاں، ایگزامز کے شفاف انعقاد اور نظام میں اصلاحات کے لیے واضح پالیسی نافذ کرے گی۔ بیورو رپورٹ AHN న్యూస్। ఎజెండా లేదు కానీ వేల సంఖ్యలో ఇవాళ కాక్రోచ్ల మాదిరిగా భారతదేశమంతా కదిలి కాక్రోచ్ అని ఇన్సల్ట్ చేస్తే ఇలా అవే కాక్రోచ్లు ఢిల్లీ మీద దండయాత్ర చేస్తా ఉన్నాయి। వాళ్ళకి రాజకీయం లేదు, వాళ్ళు కోరుతున్నది ఒకటే ప్రధానమంత్రి ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పాలి। మొదలు ఏమన్నారు వాళ్ళు? ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయాలి అన్నారు, ప్రధాన్ జీ ఇస్తిఫా దో అన్నారు। ఇవాళ ఏమంటున్నారు? ప్రధాని అప్నా మూఖోలో అంటున్నారు। ప్రధానమంత్రి నువ్వు నోరు తెరువు, నువ్వు మాట్లాడు, నువ్వు ఎందుకు చెప్పవని అడుగుతున్నారు। పిల్లలు సూటిగా అడుగుతున్నారు, ప్రధానమంత్రి గారు परीक्षा पे चर्चा करने वाले प्रधानमंत्री जी परीक्षा लीक पे क्यों नहीं चर्चा करते हो? परीक्षा लीक మీద ఎందుకు మాట్లాడవు? పరీక్ష మీద చర్చ అంటావు, పరీక్ష पे చర్చ అంటావు, పరీక్ష లీక్ల మీద ఎందుకు మాట్లాడవు అని ప్రశ్నిస్తా ఉన్నారు। AHN न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके।